गसाइगावनि श्रीरामपुराव रान्दी आइजो बैसोगोरा आइजोफोरनि दुंहाव बेरेखा अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय नेवसिजानाय आइजोफोरनि बे बेरेखा खुद्रिसारनाय मुं दाननायाव रागा आइजोफोरनि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव भट नेवसिनायनि हुमखि अरुणोदयनिफ्राय नेवसिजानाय आइजोफोरनि गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुर VCDC मावखुलियाव दुंहाव बेरेखा अरुणोदयनिफ्राय नेवसिजानाय आरो मुं दानजानाय आइजो रान्दी आइजो बैसोगोरा आइजोफोरा दिनै रागा जोंखांना VCDCनि मावखुलि बेंथेयो सिगां आइजोफोरा अरुणोदयनि धोन मोनदोंमोनब्लाबो दासान्दि गोबां आइजोनि मुङा दानजादों आरो बेनि अनगायैबो जायगा नायनिफ्रायनो आइजोफोरा अरुणोदय मोननो थाखाय फोरमान बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो मोनासै विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां श्रीरामपुर ओनसोलनि आइजोफोरा अरुणोदय मोनाब्ला भट नेवसिनायनि हुमखि তারমানে কি হয়েছে মানে কি অরুণোদয় আমি অক্টোবর মাহতে পাইছিল তারপিছত হচ্ছে নভেম্বরে সোমাবো 10 ডিসেম্বরে সোমাবো আর বন্ধ করে আছে ঠিক আছে নতুন যেতিয়া 10 মার্চত দিলে তেতিয়া আমার অরুণোদয় নোসোমাল কারণ কি নোসোমাল আর নতুন ডিসেম্বরত এটকীয়া সোমালে মানে আমার এটকীয়া নোসোমালা গতিকে আমার অরুণোদয়টা বন্ধ করার কারণ কি মামা আমার সম্মানীয় ব্যক্তি সকলে মামাক ভাল পায় বা মামাৰ এতিয়ালৈকে যিবিলাক কাম কৰি আছে সকলে এই কামৰ পৰা সন্তুষ্ট আজি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান যিখিনি কাম মামাই কৰিছে আজিলৈ কোনো